Et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon sur le futur, c'est-à-dire comment on va exprimer le futur de deux façons. Livre, page 103. Lotfi à la Casbah d'Alger. Aujourd'hui, Lotfi va faire un voyage dans le passé. Il va visiter le plus ancien quartier d'Alger, la Casbah. C'est son père qui lui servira le guide pour cette première virée dans la Médina. Chemin faisant, il lui dit « Lotfi, sais-tu comment on appelle les habitants de la Casbah ?» demande Papa Yahya en arrivant à l'entrée de la vieille ville. Grand-mère me l'a dit l'autre jour, mais je ne m'en souviens plus très bien. Je crois que ce sont des Caspariens, des Casparois. Mais non, tête de linotte, ce sont des Caspagis. Rectifie Papa Yahya. D'après Myriam Gamache, Lotfi à la Casbah, Casbah, édition Alger 2017. يعني النص راهو بسيط وواضح. الأب يقوم بزيارة إلى القصبة مع ابنه وسأله كيف كان يسمى سكان القصبة قديما، فأجاب الطفل بتردد أنهم يقولون أنه سمع جدته ولا جدته أخبرته بأنهم يسمون لكاسباريان ولا لكاسباروا. هو ليس متأكدا من إجابته، فصحح له الأب وقال له كانوا يسمون لكاسباجي. Je lis et je repère. Relève dans le texte les verbes qui expriment le futur. يعني استخرج من النص الأفعال التي تعبر ولا الأفعال المصرفة في le futur. Le futur هو المستقبل. Alors, عندنا les verbes qui expriment le futur sont عندنا ثلاثة في النص اللي هما va faire, va visiter et servira. Quel est leur infinitif? L'infinitif يعني الحالة الأولى التي كانت عليها هذه الأفعال يعني قبل التصريف. L'infinitif c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué. Alors leur infinitif هما الفعل الأول va faire, l'infinitif تاعو aller faire, va visiter, aller visiter, servira, l'infinitif c'est servir. J'analyse, أحلل. Dans le texte, on a exprimé le futur de deux façons différentes. Comment le futur est-il indiqué? يعني في النص عبرنا عن المستقبل بطريقتين مختلفتين. كيف استخدمنا الطريقتين؟ الجواب: dans le texte, on a exprimé le futur de deux façons différentes. La première façon, il y a le futur proche. ما معنى le futur proche؟ يعني المستقبل القريب. هذا نقدروا نسميوه أيضا le futur composé لأنه مركب من فعلين، واحد مصرف والثاني في l'infinitif. Il est composé du verbe aller اللي هو aller au présent زائد un verbe à l'infinitif. كما عندنا نحاول je vais vous rappeler la conjugaison du verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il ou elle va, il ou elle et on va, nous allons, vous allez, il ou elle vont. يعني إذا استخدمنا فعل حبينا نصرفوه في الفيتور بروش نبداو أولا بهذا ثم نضيف الفعل الثاني اللي راح يكون في l'infinitif. نطبقوا القاعدة تاع les deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. bon هنا نقول مثلا إذا قلت رايحة نزور نقول je vais visiter ma grand-mère. Tu vas visiter ta grand-mère. Il ou elle on va visiter sa mère ou oui, sa mère, sa grand-mère pardon. Nous allons visiter notre grand-mère, etc. بالنسبة للطريقة الثانية la deuxième façon هي le futur simple
formé, le futur simple formé du verbe à conjuguer avec les terminaisons suivantes. يعني الطريقة الثانية رايحة ناخذ le futur simple هذا. وشنو هو le futur simple؟ هو عبارة عن فعل ناخذوه كما راهو في الانفينيتيف ونضيفوا له les terminaisons du futur اللي هما مع je ai مع tu as مع il ou elle a مع nous ons مع vous ez il ou elle du pluriel ont. Exemple اللي كان في le texte servira. Je servirai à I, tu serviras à S, il ou elle servira à, nous servirons ONS, vous servirez EZ, il ou elle serviront ONT. نروحوا للسؤال الموالي. À quel événement quel est l'événement est proche du moment où l'on parle. يعني ما هو الحدث القريب من الوقت الذي نتكلم فيه. نقولوا les événements les plus proches du moment où l'on parle sont les événements indiqués par les verbes va faire et va visiter. يعني الجملتين الأولين هادوك اللي استخدمناهم مع va visiter و va faire هادوك هما اللي يدلوا على أقرب حدث. يعني هذا لو فيتور بروش نستعملوه في فعل رايح يحدث قريبا يعني ماشي مدة طويلة بعد مدة قصيرة سينجز. عندنا السؤال الأخير quel est l'événement le plus éloigné. ما هو الحدث البعيد. Alors l'événement le plus éloigné est l'événement indiqué par le verbe servir. هذا أبعد. كي نستعملوا لو فيتور سامبل ما على بالناش وقتاش راهي يحدث هذاك الفعل. peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être la prochaine année, etc. Donc هذا le futur proche et اسم تاعو l'indique. Le futur proche هو le plus proche. عندنا le futur simple هذا il est éloigné. نروحوا للتمارين اللي في الصفحة 104. عندنا je m'exerce. هنا je m'exerce رايحين نحاولوا كيفاش نصرفوا الأفعال حسب السؤال. Alors عندنا complète par un complément du nom. La page 104. Alors, parmi ces verbes au futur, il y a un intrus barleux. يعني في مجموعة هذه تاع الأفعال اللي راهي نصرفها في الفيتور كاين واحد دخيل على المجموعة. قال لك احذف هذا الدخيل. نقراو لي فراز. les verbes je ramasserai, je saurai, هنا j'assurerai. Alors عندنا هنا j'assurerai هذا c'est le présent c'est le passé simple donc هو اللي نحذفوه. Deuxième tu nieras, tu illustreras, tu graviras. كيف هنا عندنا le passé simple tu illustreras. Troisième nous déclarons, nous repérerons, nous respirerons. Le verbe هنا l'intrus هو nous déclarons. هذا c'est le présent de l'indicatif. Vous exagérez, vous serrerez, vous verrez. عندنا exagérer هذا c'est le verbe exagérer au présent de l'indicatif. Ils enverront, ils crieront, ils font. Ils font, هذا c'est le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. نشوفوا التمرين اللي بعده. Écris les verbes mis entre parenthèses au futur simple. هنا رايحين نصرفوا الأفعال اللي راهي بين قوسين. عندنا 3 أفعال نصرفوهم au futur simple. باش نختصروا الوقت وما نقراش الفقرة كاملة لأن الفيديو راح يكون طويل. دونك مباشرة نصرفوا الأفعال اللي بين قوسين. هنا عندنا vous, le pronom personnel vous, وعندنا avoir. Avoir au futur لازم يتحفظوا. ملاحظة هنايا les verbes
تاع troisième جروب كاين مجموعه كبيره هي عندهم دي كا بارتيكولير يعني لازمنا نحفظوهم ماشي مباشره نزيدوا لي تيرمينيزون كيما الجروب 1 و جروب 2 كاين كيما لي فيرب كي سو تيرمين بار اي ار سي لا ميم شوز بصح كاين افعال اخرى سورتو لي فيرب هذوك اللي يخلصوا واغ هذوك لازم يتحفظوا كيما افوار au futur نقولوا j'aurai tu auras il ou elle aura nous aurons vous aurez donc هنا راح نحط vous aurez a u r e z عندنا الفعل الثاني vous permettre permettre هذا تاع المجموعه الثالثه نشوفوا مليح كيفاش هنا ما رايحاش نزيد لا تيرمينيزون نقولوا vous permettra vous permettra هذه permettra رايحه تتصرف مع لو سيركوي سو سيركوي يسمح لك دونك هنا مع il du singulier كاين اللي يغلطوا يروحوا يصرفوها مع vous donc ce circuit vous permettra de parvenir aux ruines romaines عندنا الفعل الأخير هنا مباشرة عندنا vous découvrir مع vous راح نقول découvrirez نخليو الفعل كيما راهو نزيدوا له e z مع vous vous découvrirez pardon aussi le mémorial de Sidi Kada à la Smala de l'émir Abdelkader يعني ستكتشفون هذه المناطق إلى آخره نروحوا للسؤال الأخير j'écris أكتب هنا يعطيك فرصة باش تعبر tu écris 3 phrases au futur en commençant ainsi يعني اكتب 3 جمل في le futur ماشي le futur proche le futur simple en commençant ainsi نبدأ كالآتي si tu entres au jardin d'essai لو دخلت إلى الحديقة تكتب واش رايح تشوف واش رايح تكتشف وإلى آخره عندك الصورة تقدر تشوف الصورة أما إذا كنتم زرتم ان جاردان ديسي تقدروا تنطلقوا من المخيلات تاعكم عطيت لكم هنا ان اكزامبل عندكم ان اكزامبل هنايا ها هو بون انا استعملت لكم بون تخيلوا حديقة الحامة انا نسيت الاس si tu entres au jardin d'essai إذا دخلت إلى الحديقة tu découvriras قال لك استعمل le futur هنا درنا le verbe découvrir découvrira plusieurs sculptures en pierre ornent les allées يعني إذا زرت الحديقة فإنك ستكتشف العديد من المنحوتات التي تزين الممرات هذه وحدة الجملة الأولى احنا قلنا 3 جمل ثانية tu verras un petit lac avec plantes aquatiques سترى هنا le verbe voir حوضا صغيرا avec plantes aquatiques حوض فيه نباتات مائية الجملة الأخيرة et tu te promèneras وأيضا ستتنزه dans le jardin في هذه الحديقة zoologique في حديقة الحيوان qui rassemble des spécimens de la faune d'Afrique du Nord et quelques animaux sauvages يعني هذه الحديقة التي تجمع عينات من حيوانات شمال أفريقيا وبعض الحيوانات المتوحشة ان شاء الله تكونوا فهمتوا طبعا هذه طريقة الوصف كما قلنا نقدروا نستعملوا لي زادجيكتيف نقدروا نستعملوا le complément du nom ايضا la proposition subordonnée relative ونوصفوا الاشياء الموجودة في الحديقة ولا المكان الذي ستزورونه ونعطيكم مثال نعطيكم تمرين ان اكزرسيس تحاولوا فيه بنفس الطريقه وحاولوا تحتفظوا بالافعال هذه باش تتعودوا على استعمالها découvrira verra promènera alors تخيروا واحد من هذو الاقتراحات انا رايحه نقول لك السؤال
tu écris 3 phrases كما السؤال الأول au futur en commençant ainsi كما بدينا هنا. Si tu entres, alors أنا اقترحت لكم الأماكن عندكم au musée إلى المتحف. لو دخلت إلى المتحف تقول لي الأفعال هادو في 3 وتستعمل الكلمات ولا المصطلحات الخاصة بلو ميوزي. عندنا الاقتراح الثاني au parc d'attraction وعندنا الاقتراح الثالث au cirque. لكم حرية الاختيار. نتمنى إن شاء الله نلقى الإجابات هنا في التعليقات تحت الفيديو باش نشوف اهتماماتكم. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.